ଯାତ୍ରୀଟିଏ ମୁହିଁ ସାଥୀଟିଏ ଖୋଜୁଥିଲି ତୁମେ ହେ ପରମ ସାଥୀ ହୋଇଗଲ ଯାହା ମୁଁ ଭାବି ନଥିଲି ଅସୀମ ପଥର ଯାତ୍ରୀଟିଏ ମୁହିଁ ସାଥୀଟିଏ ଖୋଜୁଥିଲି ତୁମେ ହେ ପରମ ସାଥୀ ହୋଇଗଲ ଯାହା ମୁଁ ଭାବି ନଥିଲି ହେଉ ପଛେ ପଥ ଯେତେ କଣ୍ଟକିତ ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବା ହେଉ ପଛେ ପଥ ଯେତେ କଣ୍ଟକିତ ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅମାରାତ୍ର ଆରମ୍ଭିଛି ଯାତ୍ରା ନରଖି ଶଙ୍କା ଆରମ୍ଭିଛି ଯାତ୍ରା ନରଖି ମୁଁ ଶଙ୍କା ତୁମେ ଆଗେ ଚାଲୁଅଛ ବୋଲି ଅସୀମ ପଥର ଯାତ୍ରୀଟିଏ ମୁହିଁ ସାଥୀଟିଏ ଖୋଜୁଥିଲି ତୁମେ ହେ ପରମ ସାଥୀ ହୋଇଗଲ ଯାହା ମୁଁ ଭାବି ନଥିଲି ତୁମ ପାଦୁଝରେ ରକତର ଧାର କୁସୁମିତ କରି ଚଲା ପଥ ମୋର ତୁମ ପାଦୁଝରେ ରକତର ଧାର କୁସୁମିତ କରି ଚଲା ପଥ ମୋର ପ୍ରକୃତ ସାଥୀ ତୁମେ ମୋ ଜୀବନେ ପ୍ରକୃତ ସାଥୀ ତୁମେ ମୋ ଜୀବନେ ଅନ୍ତରେ ତୁମକୁ ବୁଝିଗଲି ଅସୀମ ପଥର ଯାତ୍ରୀଟିଏ ମୁହିଁ ସାଥୀଟିଏ ଖୋଜୁଥିଲି ତୁମେ ହେ ପରମ ସାଥୀ ହୋଇଗଲ ଯାହା ମୁଁ ଭାବି ନଥିଲି ପ୍ରଭୁ ହେ प्रभु हे प्रभु असीम पथर যাত্রীটিଏ মুহি সাথীটিଏ খোজুଥିଲି ତୁମେ ହେ ପରମ ସାଥୀ ହୋଇଗଲ ଯାହା ମୁଁ ଭାବି ନଥିଲି ଯାହା ମୁଁ ଭାବି ନଥିଲି ମା ବନ୍ଦେ ମାତ୍ର सुंदर मातृवंदना माँ जनक पर जनक जड़े उपा भाई को भक्ति नैवेद्य अर्पण करने आम निकट में रखी दौरान आज विशेष भाव में बुलू भाई जोग दे पारना तो चित्त भाई अनुरोध क्रमे चित्त भाई आज थॉट्स एंड अफोरिज्म भावनाकारी आलोचना रखिए आसंता काली चित्त भाई भावनाकारी आलोचना करने कथा किंतु भाई असुस्थता भाई
ଅତି ମାନବତ୍ୱର ଦାବି ଅର୍ଥାତ୍ କେଉଁ ସବୁ ଗୁଣର ଅଧିକାରୀ ହେଲେ ଜଣେ ଅତି ମାନବ ପର୍ଯ୍ୟାୟଭୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବ, ଏସବୁ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମର ଧାରଣାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ଅତି ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ସାରଗର୍ଭକ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାଣୀ ଏବଂ ଏହି ଦୁଇଟି କାରିକା ସମ୍ପର୍କରେ ପୂଜ୍ୟ ସାଧକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମନୋଜ ଦାସଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ଏହି ବହିରେ ସଂକଳିତ ନୁହେଁ ପୃଥକ ଭାବରେ, କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବ ଦୁଇଟି କାରିକା 139 ଏବଂ 40ର ଟିପ୍ପଣୀରେ ପୂଜ୍ୟ ସାଧକ ଏହି ଦୁଇଟି କାରିକା ସଂଖ୍ୟା 141 ଏବଂ 42 ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ କିଛିଟା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ସେହି ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ କାରିକା ଦୁଇଟି ପଢ଼ି ଦେଉଛି। କାରିକା ସଂଖ୍ୟା 141। Nietzsche saw the Superman as the lion's soul passing out of camelhood, but the true heraldic device and token of the Superman is the lion seated upon the camel, which stands upon the cow of plenty. If thou canst not be the slave of all mankind, thou art not fit to be its master, and if thou canst not make thy nature as Vasishtha's cow of plenty with all mankind to draw its wish from her udders, what avails thy leonine supermanhood? ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଭୁ ଏଠି ନିତ୍ସେଙ୍କର ଉଦାହରଣ ଦେଇଛନ୍ତି। ନିତ୍ସେ ଜଣେ 19 ଶତାବ୍ଦୀର ଜର୍ମାନ ଦାର୍ଶନିକ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାଜ୍ଞ, ପ୍ରବୀଣ ଏବଂ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଚେତନା ସମ୍ପନ୍ନ ଗୋଟେ ଉଜ୍ଜଳ ଏବଂ ଆଦର୍ଶ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ ଦାର୍ଶନିକ ନିତ୍ସେ। ତେଣୁ ପରୋକ୍ଷରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ନିତ୍ସେଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ଚେତନା, ଅତିମାନବତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ ଯାହା ଯଥାର୍ଥ ଧାରଣା, ତାହା ନିଶ୍ଚୟଙ୍କର ପରିକଳ୍ପନା ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚତର, ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିଲେ ଯେ ଅତିମାନବ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଓଟର ବହିରାବରଣ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସିଂହର ହୃଦୟ ଧାରଣ କରିଥିବା ଏକ ଜୀବ। ଅର୍ଥାତ୍ ସିଂହର ହୃଦୟ ସହିତ ଓଟର ଶରୀର ଧାରଣ କରିଥିବା ଏକ ଜୀବ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଏକାଧାରରେ ଉଗ୍ର ଏବଂ କ୍ରୂର ହୋଇଥିବା ସହିତ ସହନଶୀଳ ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପରିଶ୍ରମୀ ହୋଇଥିବ। ଦୁଇଟି ଜନ୍ତୁର ପ୍ରତୀକ ମାଧ୍ୟମରେ ଯାହା ପ୍ରଭୁ ସୂଚାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯାହା ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିଥିଲେ ଅତିମାନବର ପରିଚୟ ରୂପରେ, ଅତିମାନବ କେବଳ ଶାନ୍ତ ଶିଷ୍ଟ ଏବଂ କଷ୍ଟ ସହିଷ୍ଣୁ ଓଟଟି ହେଲେ ହେବ ନାହିଁ, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ତାକୁ ଅତି ଉଗ୍ର ଏବଂ କଠୋର ହୃଦୟ ତଥା ତୀବ୍ର ପରମ ପ୍ରତାପୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ସିଂହ ଏବଂ ଓଟର ଚେତନାର ସମନ୍ୱୟ ଭିତରେ ସେ ଦେଖିଥିଲେ ଅତିମାନବତ୍ୱ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି
but the true heraldic device and token of Superman, ଯଥାର୍ଥ ଅତିମାନବର ସ୍ୱରୂପ ବା ଚିହ୍ନ ବା ଯେଉଁ ଲକ୍ଷଣ ଅତିମାନବର ପରିପ୍ରକାଶର ଘୋଷଣା କରେ ତାହା ହେଉଛି lion seated upon the camel. ଅତିମାନବ ହେଉଛି ଗୋଟେ ସିଂହ ଯେ କି ଓଟ ଉପରେ ଆରୋହଣ କରିଥିବ, which stands upon the cow plenty. ସେ ଓଟ ପୁଣି ଠିଆ ହୋଇଥିବ କାମଧେନୁ ଉପରେ, କାଓ ପ୍ଲେଣ୍ଟି ଅର୍ଥାତ୍ ସେଇ ଧେନୁ ବା ଗାଭୀ ଯେ ସମଗ୍ର ଇଚ୍ଛା ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତିର ସମସ୍ତ ଇଚ୍ଛାକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାର ସମର୍ଥ, ସେଇ କାମଧେନୁ ଉପରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବ ସେ ଓଟ। If thou canst not be the slave of all mankind, thou art not fit to be its master. ଯଦି ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତିର ତୁମେ ଦାସ ହେଇ ନ ପାରୁଛ, ଅର୍ଥାତ୍ ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତିକୁ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ଯଦି ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହଁ, thou art not fit, ତୁମେ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ ସେ ମାନବ ଜାତିର ପ୍ରଭୁ ହେବା ପାଇଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯିଏ ପ୍ରଭୁ ସେ ପ୍ରଥମେ ହେବ ସେବକ, ସେ ହେବ ଦାୟିତ୍ୱବାନ। ଯେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇପାରିବ ନାହିଁ ତାର ଅଧିକାର ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲାଇବାର। And if thou canst not make thy nature as Vasishta's cow plenty, ଯଦି ତୁମର ପ୍ରକୃତିକୁ ତୁମେ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କର କାମଧେନୁର ପ୍ରକୃତିରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରି ନ ପାର, ଯେଉଁଠୁ କି ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତି ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ପରିପୂରଣ କରିପାରିବେ, ତାହେଲେ ସେଇଭଳି ସିଂହ ହୃଦୟ ଅତିମାନବ ହେଇକି ଲାଭ କ'ଣ? ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଭୁ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଗୁଣ ଯୋଡ଼ିଦେଲେ, ଅତିମାନବ କେବଳ ସିଂହ ଭଳି ସାହସୀ, ତୀବ୍ର, ଉଗ୍ର, କଠୋର ହୃଦୟ ତଥା ବିଚାରବନ୍ତ, ବୁଦ୍ଧିମାନ, ଗୋଟେ ସମ୍ରାଟର ଯାହା ସବୁ ଗୁଣ ଥାଏ ସେସବୁ ଗୁଣର ଅଧିକାରୀ, କେବଳ ଏତିକି ହେଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ। ସେ ହେଇଥିବ ଓଟ ପରି କଷ୍ଟ ସହିଷ୍ଣୁ, ପରିଶ୍ରମୀ, ନିରଳସ, ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ପରିଶ୍ରମୀ। ଏବଂ କେବଳ ସେତିକି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଚଳିବ ନାହିଁ, ସିଏ ପୁଣି ହେଇଥିବ ସମସ୍ତ ଜୀବଜଗତର ସାମଗ୍ରିକ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବାରେ ସମର୍ଥ। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଠୁ ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତି ଯେମିତି କାମଧେନୁ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବା ଗୋଷ୍ଠୀ ବା ସମଗ୍ର ଜାତିର ଆବଶ୍ୟକତା ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ପୂରଣ କରିଦିଅନ୍ତି, ସେଭଳି ସାମର୍ଥ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ନହେଲେ ଜଣେ ଅତିମାନବ କିଭଳି ହୋଇପାରିବ? କେବଳ ସିଂହ ଭଳି ସାହସୀ ବା ବୀର ହୋଇଗଲେ ତାହା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ଅତିମାନବତ୍ୱର ତାହା ଅନ୍ତିମ ପରିଚୟ ବା ଚିହ୍ନ ନୁହେଁ। ଏହି କାରିକାଟ ଉପରେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇ ମା ଲେଖୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି, ମା ତ କିଛି ଲେଖିନାହାନ୍ତି, ପ୍ରାୟ ସବୁ କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ କ୍ଲାସରେ, ସାଧକମାନଙ୍କର ଜିଜ୍ଞାସାରେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଯେଉଁ ସାଧକମାନେ ତାକୁ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିଥିଲେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଗ୍ରନ୍ଥର ରୂପ ଦେଇଛନ୍ତି। ମା କହୁଛନ୍ତି, ଟୁ ବି ଦ ସ୍ଲେଭ୍ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ମ୍ୟାନକାଇଣ୍ଡ ମିନ୍ସ ଟୁ ବି ରେଡି ଟୁ ସର୍ଭ ମ୍ୟାନକାଇଣ୍ଡ। ଏଠି ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ମାନବ ଜାତିର ସେବକ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଦାସ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ମାନବ ଜାତିର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ମାନସିକ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାହେଲେ ଯାଇ ଆମେ ଅତିମାନବତ୍ୱ ଦିଗରେ ଯାତ୍ରା କରିବା। ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ବୁଝୁ
ଯେ ଅତିମାନବ କହିଲେ ଗୋଟେ ଅସୀମ ସାମର୍ଥ୍ୟର ଅଧିକାରୀ, କିନ୍ତୁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ସହିତ ଯେ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି ଏଇଟା ପ୍ରାୟତଃ ଆମେ ଭୁଲିଯାଉ। ଏହାର ପଶ୍ଚାତରେ ଥାଏ ଆମର ପ୍ରାଣିକ ଅହଂ, ଯିଏକି ସର୍ବଦା ସୁଖ, କ୍ଷମତା, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭୋଗ ଏସବୁଥିରେ ଆସକ୍ତ। ତେଣୁ ଆମର ସାଧାରଣ ପ୍ରାଣିକ ଗୁଣଟି ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଯାଏ ଅତିମାନବର ଲକ୍ଷଣ ଭିତରେ। ବିରାଟ ସାମର୍ଥ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ଆମେ ଏତିକି ଭାବରେ ତାକୁ ଦେଖୁ, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ସାମର୍ଥ୍ୟବାନ ସେ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ହେବାକୁ ବାଧ୍ୟ, ସହନଶୀଳ ହେବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତିର ସେବା କରିବାକୁ ଯିଏ ସମର୍ଥ ସେ ହିଁ ଅତିମାନବ ବୋଲାଇବାର ଯୋଗ୍ୟ। ମା କହୁଛନ୍ତି, and to make oneself as the cow of plenty means to be able to pour forth abundantly all the force, the light, the power that mankind needs in order to emerge from its ignorance and incapacity. ମା ଆହୁରି ଟିକେ ଆମର ଚେତନାକୁ ଆଲୋକିତ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ବିସ୍ତାରିତ କରିଦେଉଛନ୍ତି। କାମଧେନୁ ସବୁ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିପାରନ୍ତି, ଏପରିକି କାମନା ବାସନା ମଧ୍ୟ ପୂରଣ କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅତିମାନବତ୍ୱ ଆଡ଼କୁ ଯାତ୍ରା କରୁଛି ଯେଉଁ ମାନବ ଜାତି ବା ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱ ଚେତନା, ତାର ଆବଶ୍ୟକତା କେବଳ ସୀମିତ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାର ଆବଶ୍ୟକତାରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ, ସାଧାରଣ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତିର ଚେତନାକୁ କବଳିତ କରିଛି ଯେଉଁ ଅହଂ, ଯେଉଁ ଅଜ୍ଞାନତା ଏବଂ ମିଥ୍ୟାର ଆବରଣ, ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ମାନବ ଜାତି ତାର ଅନ୍ତର ଭିତରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିରନ୍ତର। ଯେଉଁମାନେ ସଚେତନ ସେମାନେ ଜ୍ଞାତସାରରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ଆସ୍ପୃହା କରୁଛନ୍ତି ସେ ଅଜ୍ଞାନତାର ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ। ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁ ସ୍ତରରେ ଅଛନ୍ତି ସେହି ସ୍ତର ଅନୁଯାୟୀ ନିଜ ନିଜର ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ବା ଗୋଟାପଣେ ମୂଳ ସ୍ୱରୂପରେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନାଟି ହେଲା ଅଜ୍ଞାନତାର ଅନ୍ଧକାରରୁ, ଅଜ୍ଞାନତାର ଆବରଣରୁ, ଅଜ୍ଞାନତାର କାରାଗାରରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ଏକ ଆକୁଳ ପ୍ରାର୍ଥନା। ସେହି ଆବଶ୍ୟକତାଟି ଯଦି ପୂରଣ କରିପାରିବ ତାହେଲେ ସେ ଯଥାର୍ଥ ଅତିମାନବ। ମା କହୁଛନ୍ତି ସେ ଏଭଳି ସାମର୍ଥ୍ୟବାନ ହେଇଥିବ ଯେ କି ଯଥେଷ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ସେହି ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି, ଦିବ୍ୟ ଆଲୋକ, ଦିବ୍ୟ ସାମର୍ଥ୍ୟ ମାନବ ଜାତିକୁ ପ୍ରଦାନ କରିବ, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନବ ଜାତିର ଆବଶ୍ୟକତା। ଅଜ୍ଞାନତାର ଆବରଣରୁ, ଅଜ୍ଞାନତାର ଅଧୀନତାରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଏବଂ ତାର ଯେଉଁ ଚେତନାଗତ ଅସାମର୍ଥ୍ୟ, ଯାବତୀୟ ଚେତନାଗତ ଅସାମର୍ଥ୍ୟ, ଯେଉଁ ଅସାମର୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ସେ ଭଗବତ ପ୍ରେରଣାକୁ ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହିଁ, ତାର ମନ ଚେତନା, ପ୍ରାଣ ଚେତନା ସେତିକି ସାମର୍ଥ୍ୟବାନ ନୁହନ୍ତି, ସେତିକି ଶୁଦ୍ଧ ନୁହନ୍ତି ଯେପରିକି ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରେରଣାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ। ଭଗବାନ ତ ନିରନ୍ତର ପ୍ରେରଣା ଦେଉଛନ୍ତି। ସେହି ପ୍ରେରଣା ଆମର ଚୈତ୍ୟ ଚେତନା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଚୈତ୍ୟଙ୍କର ବାଣୀ ସିଧାସଳଖ ଶୁଣିବାକୁ ଆମେ ଅକ୍ଷମ। ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ ଆମର ମନ ବାଟ ଦେଇକରି, ମନ ପୁଣି ପ୍ରାଣ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ବା କବଳିତ, ତେଣୁ ସେ ବାଣୀ ବିକୃତ ହେଇଯାଉଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଅସାମର୍ଥ୍ୟ। এই ଅସାମର୍ଥ୍ୟରୁ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ, ଯେଉଁ ଭଗବତ ଆଲୋକ ଆବଶ୍ୟକ, ତାହା ଯଦି ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବ ସେହି ଚେତନା, ତାହେଲେ ସେ ଅତିମାନବ ବୋଲାଇବାର ଯୋଗ୍ୟ।
माँ कहते फॉर इफ दिस वर नॉट सो ए सुपरमैन बीइंग वुड बी ए बर्डन रादर देन ए हेल्प टू अर्थ। एवं एटा जदि न हुए ताहले अतिमानव बरं जगत पाई गोटे बोझ हो जीवो, साहाज्य बा सहायता हेवा परिवर्ते जगत पाई से गोटे बोझ हो जीवो। अर्थात अतिमानव तार विराट सामर्थ्य धरी जदि ता अंतर रे ए दायित्वबोध एवं करुणा जदि भरी न थाए ताहले तो से विध्वंस साधन कर दे पारे, समग्र जगत को तार स्वार्थ पाई दली मकची नष्ट कर दे पारे, जगत पाई गोटे विपद हो जीवो। बोध तो माँ बोधे कम कही आहरी भयंकर परिणाम देखा दे पारे यदि केवल सामर्थ्य मिल जाए। तेणु सामर्थ्य सहित दायित्ववत्ता एवं करुणा, कारण समग्र मानव जातिर प्रगति रे ही अतिमानवर प्रगति निहित रही। यही सूक्ष्म कथाटी परवर्ती कारिकारे मध्य प्रभु कहते अतिमानव केवल निज पाई नुहे बा जड़े निजे निजे चाहिए सेमती अतिमानव हो ना, समग्र मानव जाति को धरिक चलने को पड़ो। कारण ये समग्र मानव जाति प्रकृत रे एक ही शरीर विभिन्न अंग। तेणु जमिति मोर गोटे हाथ चाहिए केवल एकुटिया रूपांतरित हो पारिबनी संपूर्ण शरीर को छाड़ी दे, ठीक सेमिति अतिमानव समग्र मानव जातिर रूपांतर पर कार्य करिवो। तेबे जाई तार अतिमानवत्व सिद्ध हबो एवं से सेथिरे प्रतिष्ठित हो पारिबो। तापरे परवर्ती कारिका संख्या 142 प्रभु कहते बी टू द वर्ल्ड एज द लायन इन फियरलेसनेस एंड लॉर्डशिप, as the camel in patience and service, as the cow in quiet forbearing and maternal beneficence, raven in all the joys of God, as a lion over its prey, but bring also all humanity into that infinite field of luxurious ecstasy to wallow there and to pasture. कौन सी दिग को प्रभु छाड़ी नहांती, एटा ही से विशाल चेतनार दृष्टि। साधारण मनुष्य पक्षरे जहाँ संभव नुहे, प्रभु कहते जगत पाई तुम गोटे सिंह ही जाओ, साहसिकता निर्भीकता एवं प्रभुत्व एवं निर्भीकतार गुण रे तुम हो जाओ गोटे सिंह समग्र जगत पाई। धैर्य एवं सेवा मनोभाव रे हो जाओ गोटे ओट एवं नीरव सहनशीलता एवं मातृसुलभ बात्सल्य मातृसुलभ करुणा एवं बात्सल्य रे तुम हो जाओ गोटे गाई। सेहीपरि भगवानंकर अपार आनंद भोग करिवारे तुम हो जाओ गोटे काऊ। केमती गोटे सिंह तार शिकार उपरे झांपी पड़े, तार एक छत्र अधिकार साब्यस्त करे, सेहीपरि तुमको भाग पड़ो भगवान आनंद को अनुभव करिबारे। दिव्य आनंद सर्वत्र विराजित, मधु क्षरंती सर्वत्र, ताको आस्वादन करिबारे, ताको पान करिबारे तुम आदौ कौन सी प्रकार कार्पण्य
आलस्य प्रदर्शन करिबो नाही जेमती गुटे काऊ तार कौन से खाद्य पाइला मात्रे सांगे सांग से झांपी पड़े और से तार अधिकार सब्यस्त करे से भली मनोभाव रखिबो भगवान दिव्य आनंद प्रति। किंतु ता सहित प्रभु कहते समग्र मानव जाति पाई तुम्हें आनीदेव से विशाल विलासमय उल्लासर क्षेत्र विशाल उल्लासर एक तृणभूमि जोठी मानव जाति आनंद रे विहार करिवे। अर्थात समग्र मानव जातिर स्वामी एवं प्रभु हेबाकु हेले आवश्यक अखंड निर्भीकता असीम सहनशीलता सेवापरायणता सहनशीलता निरव सहनशीलता अनकम्प्लेनिंग अनग्रजिंग बिना अभियोग बिना विरक्ति प्रकाश करी ये सब किसी को भगवान दान बोली सही जाए ये मनोभाव एवं मातृसुलभ करुणा एवं वात्सल्य ये सब गुणर अधिकारी हेले जाई जड़े अतिमानव पदवाच्य हो पार पुणी से नुहे भगवान परम आनंद को भोग करिवारे से क्या सहित शेयर करिवो नहीं। अर्थात से आनंद तार एकचाटिया करिवार नुहे से आनंद तो सर्वत्र प्रकाशित केवल ताकू चिन्हवार अच्छी अतिमानव अवश्य से आम सामर्थ्यर अधिकारी होइथबो जे प्रत्येक कंपन रे प्रत्येक भाइब्रेशन एवरी मूवमेंट ऑफ द कॉन्शियसनेस इज ए भाइब्रेशन एवं से प्रत्येक भाइब्रेशन प्रत्येक स्पंदन रे से अनुभव करिबो भगवान दिव्य आनंद एवं ताकू आस्वादन करिवारे से टिके भी हेला करिबो नाही टिके भी शीतलता प्रदर्शन करिबो नाही बा उदारता प्रदर्शन करिबो नाही। आनंद उपरे समस्तंकर एकछत्र अधिकार कारण से आनंद सर्वत्र विराजित से गोटे वस्तु नुहे जड़े केवल नहीं जीव अन्य मान रहिबो नाही केवल से आनंदर कंपनटी को ग्रहण करिवार सामर्थ्य चेतनार विकसित होता दरकार एवं ता सहित प्रभु कहते परिशेष रे एक विलासमय हर्ष उल्लास ताको मानव जाति पे उतारी आनिबो। ये समग्र मानव जाति जमती गोटे विराट घास पड़िया हो घास पड़िया खेलिबा को बुलिबा को समस्त को भल लगे अति आरामदायक जगह सेमती हो पृथ्वी अर्थात ये आमर पार्थिव जीवन एते सुखमय हो दुख जंत्रणा जरा बार्धक्य मृत्यु किसी रहिबो नाही आनंदर आनंद आड़ को यात्रा हम वर्तमान दुखर आनंद आड़ को यात्रा करुछंती अंधार आलोक आड़ को यात्रा करुछंती मृत्युर अमरत्व आड़ को यात्रा करुछंती सेठी सेभली हम नहीं सेठी आनंदर आनंद आड़ को सुखर सुख आड़ को अमरत्वर अमरत्व आड़ को आलोकर आलोक आड़ को यात्रा हम सही स्थिति जे आनी दे पारिबो मानव जाति पाई से अतिमानव पदवाच्य। माँ कहते कारिका संपर्क रे अति सूक्ष्म संक्षिप्त मंतव्यटे दे माँ कहते दीज आर द क्वालिटीज नीडेड फॉर द ग्रोथ ऑफ द बीइंग until its divinization. It is also a reminder that no transformation can be complete without the ascent of humanity.
अर्थात यही सब गुण गुड़िक उपर जो वर्णना करागला सिंह सुलभ निर्भीकता, स्वामित्व, प्रभुत्व, ओट सुलभ धैर्य एवं सेवा मनोभाव, गाई सुलभ नीरव सहनशीलता एवं मातृसुलभ करुणा एवं काक सुलभ उद्ग्रीवता भगवान आनंद आस्वादन करने एवं समग्र मानव जाति गोटे असीम दायित्वबोध समस्त चेतनार प्रगति दिव्य आनंद उपनीत हवा गोटे साधारण कथा नुहे। प्रकृत एटा चेतना रूपांतरित तो नहेले जड़े नित्य भगवत आनंद बास कर तेणु परोक्षर प्रभु सूचाई दौरान जे समग्र मानव जातिर रूपांतर कार्य करिवो अति मानव। कारण मानव जातिर चेतना उत्तरित नहेले से यही सब गुण गुड़िक यही सब सामर्थ्य गुड़िक से उपभोग कर तार चेतना गुड़िक प्रकाशित होना। यही गुण गुड़िक बिना मानव रूपांतर अपूर्ण रही। मानव चेतनार उत्तरण द्वारा ही चेतनार रूपांतर संभव। तेणु अतिमानव सी जे कि सामग्रिक मानव चेतनार उत्तरण कार्य करिवो। वर्तमान पूज्य साधकों वक्तव्य पूज्य मनोज दासंकर वक्तव्य टिके अध्ययन करवा। जदिव आम विगत अधिवेशन में सेटा अध्ययन कर सारी पूज्य साधक कहते अतिमानव व सुपरमैन को एक दुर्दर्श अति कुशली करितकर्मा नायक रूपे चित्रण करी तार दुस्साहसिक कार्यकलाप असंख्य नाटकीय कहानी कार्टून सिनेमा जरिया परिवेशित हो आसुची समस्ते जानती। किंतु एभली परिवेषण अति मामूली स्तर अति साधारण स्तर। नीत्से जड़े जन्मान दार्शनिक 1844 मसीह जन्म एवं 1900 मसीह तिरोधान। तेणु ऊनविंश शताब्दीर द्वितीयार्धर दार्शनिक बोली कहुई पारे। तांकर चिंताधारा थिला एभली स्थूल मामूली हालका धारणार संपूर्ण विपरीत। सी एभली गोटे अतिमानवर परिकल्पना करुथिले जहाँकि मन प्राण संभूत गोटे बड़र विस्फोरण बहुगुणित हो मनुष्यर मानसिक प्राणिक सामर्थ्य। किंतु प्रभुंकर भाषा रे अतिमानव होछि दिव्य चेतनार अवतरण एवं चेतनार उत्तरण पर उद्दिष्ट एक भागवत क्रिया। अतिमानव प्रकृत निज चेष्टार सामर्थ्य बल अतिमानवत्व प्राप्त करना सेटा हूँ भगवान क्रिया। जमी महाभारत जमी कहुई ए डिसाइसिव एक्शन डायरेक्ट फ्रॉम द सुप्रीम से भली क्रिया तार उद्देश्य हूँ समग्र मानव जातिर चेतनार उत्थान निमंते कार्य करने।
एवं ये संभावना आमर प्राचीन मुनि ऋषि माने मध्य देखिछन्ति। मोर गोटे श्लोक मन पड़ जाउछि, आमे जो शांति पाठ करू, असतोमांग सद्गमय तमसोमांग ज्योतिर्गमय, एटा समस्ते करन्ति। आ गोटे शांति पाठ अछि वैदिक शांति पाठ, एटी कहा जाय दुर्जनो सज्जनो भूयात् सज्जनो शांति माप्नुयात् शांतो मुच्येत बंधनात् मुक्त्योरन्यान विमोचयेत्। दुर्जनो सज्जन भूयात् अर्थात दुर्जन माने सज्जन हुंतु। देखंतु प्रार्थना केमि जगत कल्याणकारी प्रार्थना। सज्जनो शांति माप्नुयात्, केवल सज्जन हो गले हब नहीं, सज्जन माने पुणी शांति लाभ करंतु। हृदय रे शांति विराजमान हवा पर्यंत यथार्थ ज्ञान अवतरण संभव नुहे, चेतनार उत्तरण संभव नुहे। तेणु सज्जनो शांति माप्नुयात् शांतो मुच्येत बंधनात्। पुणी शांत हो गले केवल यथेष्ट नुहे, जीवन यात्रा से सरी जाऊ नहीं, लक्ष्य से हासिल हो जाऊ नहीं, लक्ष्यर अंतिम पर्याय नुहे। शांतो मुच्येत बंधनात्, शांत जो माने हो गले से माने पुणी बंधन मुक्त हंतु, अर्थात मोक्षत्व प्राप्त करंतु, मोक्ष प्राप्ति करंतु, बंधन मुक्त हो जान, चेतनार बंधन मुक्ति। आमे वर्तमान आमर मनर अधीन, प्राणर अधीन, शरीर चेतनार अधीन, ये जावतीय अधीनतार मुक्ति, सेटा होछि मोक्ष। मोक्ष कहले निर्वाण नुहे, पूर्ण जोगर लक्ष्य केबे निर्वाण। प्रभु जेभଳି देखिछन्ति विवर्तन धारा को एवं भगवान उद्देश्य को, तांको दृष्टि विवर्तन लक्ष्य निर्वाण नुहे, विवर्तन लक्ष्य होछि रूपांतर, चेतनार दिव्य भगवत तत्व रूपांतर। निर्वाण गोटे प्रकार पलायन। जेमती गोटे दौड़ प्रतियोगिता चली, जड़े कह ना भाग नेबी ना, ओहरी जी, ओहरी गले केमती हेबो। यही खेल हमें पृथ्वी जो महानाटक चली तार कंडीशन तो यह जे भाग नवा, पलायन करने अर्थ भगवान इच्छार विरुद्धाचरण। प्रभु से चाहती ना। तेणु शांत माने बंधन मुक्त हंतु, बंधन मुक्त हेले तांकर चेतनार प्रगति सुगम हो, एवं बंधन मुक्त हला परे सेथिरे मध्य तांकर दायित्व सरी जाऊ नहीं, से माने अन्य मानंको मुक्त हबारे सहायता करिवे। मुक्त्योरन्यान विमोचयेत्। तेणु अतिमानव से भली जणे मुक्त चेतनार अधिकारी, से मुक्तिर अनुभव को से किभली उपयोग करिवो, से सामर्थ्य को से किभली उपयोग करिवो अन्य मानंको मुक्त करिवारे। एभली संभावना प्रभुंकर दिव्य दृष्टि स्थानित रही। एठु आमे देखि पारुथबा प्रख्यात जर्मन दार्शनिक नित्से एवं प्रभु श्रीरमणकर दृष्टिकोण भितर केते विराट पार्थक्य, आकाश पाताल पार्थक्य। पूज्य साधक कहते जे से पर्यायर संभावना जो मन प्राण संभूत शक्तिर विस्फोरण, सेटा विवर्तन धारा को ऊर्ध्वमुखी करने परिवर्ते नानादि विभीषिकार कारण हो पारे। हिटलर भली दुर्बल माध्यम को आयत्त करि नै से शक्ति ताको दुर्दांत आसुरिकतार व्याप्ति दिगरे व्यवहार करि पारे। तेणु शक्ति लाभ सबले व्यक्ति पाई किंबा समाज पाई किंबा जाति पाई शुभंकर ही न थाए, सबले ही न थाए। अधिकांश क्षेत्र रे तार कुपरिणाम आमे देखिबा को पाओ। सेति तो इंग्राजी गोटे सुंदर प्रवाद अच्छी, पावर ऑलवेज करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। क्षमता सबले
ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଯେଉଁ କ୍ଷମତା ଯେତେ ସାର୍ବଭୌମ ତାର ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତତା ମଧ୍ୟ ସେତିକି ସାର୍ବଭୌମ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ପୂଜ୍ୟ ସାଧକ ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଦୁଇ ଗୋଟି ତଥା ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦୁଇ କାରିକାରେ, এই ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦୁଇଟି କାରିକା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛନ୍ତି କାରିକା ସଂଖ୍ୟା 141 ଏବଂ 42କୁ ସୂଚାଉଛି। ଏହି ଦୁଇଟି କାରିକାରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଅତିମାନବର ଏଭଳି ଧାରଣା କେତେ ଭ୍ରାନ୍ତ ସେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସତ୍ୟର ବହୁ ବିକୃତ ରୂପ ରହିଥାଏ। ଯେକୌଣସି ଅତିଭୌତିକ ଅଭିଜ୍ଞତା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅଭିଜ୍ଞତା ନୁହେଁ। ନାନାଦି ବିଭୂତି ପ୍ରକଟ କରିପାରୁଥିବା ଅଥବା ଅଲୌକିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ରଖିପାରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଟିଏ ଦିବ୍ୟ ପୁରୁଷ ନୁହେଁ। ଯାଦୁକର ମାନେ ତ ବହୁତ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ କଣ ଦିବ୍ୟ ପୁରୁଷ ବା ତାଙ୍କର ସାମର୍ଥ୍ୟ କଣ ଦିବ୍ୟ ସାମର୍ଥ୍ୟ? ଆଦୌ ନୁହେଁ। ସେମିତି ହାରାହାରି ମାନବ ତୁଳନାରେ ବହୁ ଅଧିକ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି, ସାହସ, ଦମ୍ଭ, ବିକ୍ରମ, ପ୍ରତିଭା ଏବଂ ସାଫଲ୍ୟ ଭଳି କାମ୍ୟ ଗୁଣ ସବୁର ଅଧିକାରୀ ମାତ୍ରେ ଅତି ମାନବ ନୁହେଁ। ଉଦାହରଣ ଦେଉଛନ୍ତି, ଜଣେ ସମସାମୟିକ କୁସ୍ତି ବିଶାରଦ ଥିଲେ। ସେ କହୁଥିଲେ ଆଇ ଏମ୍ ଦ ଗ୍ରେଟେଷ୍ଟ। ତାଙ୍କୁ ଇଂରାଜୀ ଭଲ ରୂପେ ଆସୁନଥିଲା, ତେଣୁ ସେ ଏମିତି କହୁଥିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସେ ନିଜକୁ ଗ୍ରେଟେଷ୍ଟ କହୁଥିଲେ ସେଟା ହେଲା ତାଙ୍କର କୁସ୍ତିଗତ ସାଫଲ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ସେତିକିରେ ତାଙ୍କର ଧାରଣା ସୀମାବଦ୍ଧ ନଥିଲା। ତାଙ୍କର ଗର୍ବ ଏତେ ଅଧିକ ହୋଇଗଲା ଯେ ସେ ଭାବିଲେ ଯେ କୁସ୍ତିରେ ଯେହେତୁ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଆଗରେ, ତେଣୁ ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତି ତାଙ୍କ ତୁଳନାରେ ନ୍ୟୁନ, ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ଗରିଆନ। କେବଳ ଶାରୀରିକ ସାମର୍ଥ୍ୟ ହିଁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସାମର୍ଥ୍ୟ ବୋଲି ତାଙ୍କର ବିକୃତ ଧାରଣା ଏଭଳି ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା ଏବଂ ସେ ବ୍ୟଗ୍ର ହୋଇ ଉଠିଥିଲେ ନିଜକୁ ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତିର ପ୍ରଭୁ ବା ମହାନତମ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ ଗୃହୀତ କରିବା ପାଇଁ। ଏଇଟା ସ୍ୱାଭାବିକ, ଏଇଟା ହେଉଛି ମଣିଷର ପ୍ରାଣିକ ଅହଙ୍ଗର କାର୍ଯ୍ୟ। ପୂଜ୍ୟ ସାଧକ କହୁଛନ୍ତି କେଇ ବର୍ଷ ତଳେ ଜଣେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ବିଖ୍ୟାତ ଜନପ୍ରିୟ ସିନେମା ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତକାର ଅବସରରେ ନିଜର ପ୍ରତିଭା ସମ୍ପର୍କରେ କ୍ରମେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଆତ୍ମମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ଶେଷରେ ସାକ୍ଷାତକାରୀଙ୍କୁ ଏକ ଗୋପନ କଥା କହିବା ଢଙ୍ଗରେ କହି ପକାଇଥିଲେ କି ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅବତାର। ଅତି ହାସ୍ୟରସିକତାପୂର୍ଣ୍ଣ କୌତୁକିଆ ଢଙ୍ଗରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି ପୂଜ୍ୟ ସାଧକ। କହୁଛନ୍ତି ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ବିଶେଷ ସାମର୍ଥ୍ୟର ଅଧିକାରୀ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ, ଶକ୍ତିମାନ ଏମାନେ, କିନ୍ତୁ ଏ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଅଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଅହଙ୍କାର ଶକ୍ତି ଏମାନଙ୍କୁ ଅବଲୀଳା କ୍ରମେ ନିଜର ଗୋଟେ କ୍ରୀଡ଼ା ପୁତ୍ତଳିକା ବନାଇପାରେ। ଅତିମାନବର ଯେଉଁ ସଂଜ୍ଞା ସହ ଆମେ ପରିଚିତ ହେବା ଦରକାର ତାହା ସାଧାରଣ ମାନବର ଗୋଟିଏ ଅତିକାୟ ଦେହଗତ ବା ପ୍ରାଣଗତ ବା ମନୋଗତ ସଂସ୍କରଣ ନୁହେଁ, ମାନେ ମ୍ୟାଗ୍ନିଫାଏଡ୍ ଭାର୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଫିଜିକାଲ ଭାଇଟାଲ ଆଣ୍ଡ ମେଣ୍ଟାଲ କନସିୟସନେସ୍, ଏଇଟା ନୁହେଁ। ତାହା ମାନବ ସତ୍ତାରୁ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ଏକ ମହାଚେତନାର ରୂପାୟନ। ତେଣୁ ମାଙ୍କର ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ଉଦ୍ଧାର କରୁଛନ୍ତି ପୂଜ୍ୟ ସାଧକ, ଯାହା ମା 1969 ମସିହାରେ ଏହି କାରିକା ସମ୍ପର୍କରେ ରଖିଛନ୍ତି। ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛୁ ଯେଉଁ କାରିକା ଗୁଡ଼ିକ। ଅତିମାନବ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପଥେ ଏବଂ ପୃଥିବୀରେ ଏକ ନୂତନ ଚେତନା ଅତି ନିକଟରେ ପ୍ରକଟିତ ହୋଇଛି ଏହି ପଦ୍ଧତିଟିକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ସେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତାରେ କୌଣସି ମଣିଷ ଉପନୀତ ହୋଇଥିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ବିଶେଷତଃ ଯେହେତୁ ତା ସହିତ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ରୂପାନ୍ତର ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ସେ କାର୍ଯ୍ୟଟି ଅଦ୍ୟାବଧି ହୋଇନାହିଁ। ଶରୀର ରୂପାନ୍ତର ହେବ ସର୍ବଶେଷ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମନଚେତନା ରୂପାନ୍ତର ଚାଲିଛି।
प्राणिक चेतनार मध्य रूपांतर आरंभ होइछि किंतु शरीर चेतना रूपांतर सामग्रिक स्तर रे आरंभ होई नाही। तेणु सेटा नहा पर्यंत कौन से मनीष अति मानवत्व उपनीत हो पारिबो नाही। मां चेतनागत सूक्ष्म कथाटी अभिव्यक्त करिसेंती एवं द्वितीय कारिकाटी अर्थात 140तम कारिका संपर्क रे श्रीमा कहिथिले जे जो माने निजको अतिमानव मने करुथिबे समाने होय तो भंड किंबा गर्व सर्वस्व प्रतारक होइथिबे, जो माने कि निजे निजे निजको ठकी अन्य मान को ठकिया पई चेष्टा करथिबे। तेणु जी भी अतिमानव बोलौछि बा से दिगरे चेष्टा करुछि निसंदेह भाव में कह जाई पारे से भंड बा मूर्ख, तार यथार्थ ज्ञान नहीं एवं जेहेतु ज्ञान नहीं तार प्रगतिर संभावना मध्य सुदूर पराहत। तेणु अतिमानव संपर्क रे यथार्थ ज्ञान रे आमर चेतना को आलोकित करने पाई प्रभु ये कारिका गुड़िक देइछन्ति। ए दुईटी कारिका संपर्क रे आउ अधिक किछि कहबा पाई मो पाखरे शब्द बा खोराक नहीं। मांकर संक्षिप्त वक्तव्य मध्य आम अध्ययन कले तापरे निज चेतना रे आम जिते अधिक एकाग्र हवा यू बाणीर आहरी विभिन्न दिग एवं गभीरता को आम जाइपरिबा। मांकर कृपा एवं प्रभुंकर करुणा को पाथेय करी प्रभु एवं श्रीमा आमर सहायता करंतु आमर चेतनार प्रगति रे यथार्थ चेतना यथार्थ मनोभाव आम भीतर विकसित हो। ये प्रार्थना सहित आज आलोचना को विराम देवा। अवश्य अपा भाई माने तांकर अनुभूति यदि व्यक्त करिया चाहती ये कारिका संपर्क रे ताहले स्वागत योग्य। मो तरफ समस्त अपा भाई को आंतरिक धन्यवाद शुभेच्छा ज्ञापन करी मां पाखरे विनम्र कृतज्ञता निवेदन करी रहुछि। वंदे मातरम।